তাহলে কহিবে নাহি না নাহি আজ্ঞা তাহলে বাঁধিলে রূপ এ পাশে দিয়ে তো আপনারা রাখি চিন্তা हेले हेले हे तुम खड़े हो बुझाऊ हेडी हेले के देखियो जानचो हेडी हेडी हेले टुकुना अदना देखियो रे पो बापू मने पैसा दे कि एक ठेले छिना दे चोखरे दूधो ए जैसे कि गिनरी ना बचदारी अच्छी अच्छी बराबर माइक चले तो होचुरी माइक था बादन माइक चले बीड़ो पिला पड़े हां बीड़ो पिला हां छाती फटी ले गांडी फंडी तुले बीड़ो पिला इन माइक चले तो ठाऊ तुरे बीड़ो पिला कोड़ सुनो मारियो गिरी 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 हां कमालू हां कमालू बोला ए टुकुला भाई मूर्ख पिला तोरे बेरी तांगे हेई परी रे तांगे तो माई चियाटा काय पकड़ कोई दिला काई मो भाई रे देखो ए देखो अरे लंगी कोड़ देखिया तुम्हारे ठोको तम द्वार के को पळैलेनी दुत्ता हां हां तांगे कहिले मो भाई जिंदी करिवो तांगे सिनी करी तम बाबूर किछि नाइ की यार अच्छे कि लगाऊ तो खाई दे ए टुकुला भाई तू तू धाउथुलु तो पछरे तांगे कुआडे गोडेले रे पूरा दिन ढाया हाथी पछे छिन जाऊ वहाँ कुकुर नाइ रे तू संघराने को जाउथुलु रे तो अंधारा डाई मटे हाँ कोठे तू दूधो आज न जानो क्यों मरा परा करवा पीही नीचा हो जाएगा साउंड तो तुझे जो कॉपी तो है पूरे रे थकेगा नहीं हट्टी तू मटे मातु मो रजा पोवली संभालची आ मु तो माटो दे काके छिना माटो थी थैंक यू 지기라고 죽겠네. हां 뺀다고 죽겠냐, 죽겠냐. संभाल बडू ए मो माटो दळा पडा हो जल्दी 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 करो. नाची आगी नाचे हीरा खड़े
ଆମ ଗାଁ ଲୋକ କିଛି କହୁନି ହେଲା ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ତବେ ହଁ ଦୂତ ହଁ ଆଙ୍କେ ମତେ ମାରିବେ ହଁ ଲୋ ମା ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ହଁ ଆଙ୍କେ ମତେ ମାରନ୍ତୁ ଏ ନୀଳକ୍ଷଣୀ ଏ ନିଲକ୍ଷଣ ତାହେଲେ ଶୁଣ ଆମେ ଡରୁଆ ବୋଲି ଏ ଆମେ ଡରୁଆଣି ନାହିଁ ଆରେ ତୋତେ ମୁଁ ଏମିତି ସେମିତି ମାରିବି ନାହିଁ ଆଉ କେମିତି କୋଡ଼ି ମାରୁ ଏ ନୀଳକ୍ଷଣୀକୁ ମୁଁ ଗଣେଶ ଅବସ୍ଥା କରି ମାରିବି ମାରୁର ଡବଲ ପାପ ହଁ 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 ମତୁ ଡବଲ ପାପ କରେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାପ ଏ ସେପରି ନୁହେଁ କୁ ଆଉ କଣ ଛଅ ବସ୍ତା ବୋଲେ ସେପରି ନୁହଁ ଆରେ ଶିବ ଯୋଉଭଳି ଗଣେଶଙ୍କ ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରିଥିଲେ ଏ ନୀଳକ୍ଷଣୀର ମୁଣ୍ଡ ମୁଁ ସେଇଭଳି ଛେଦନ କରିବି ହେଲେ ଛୁଣି ଛିପ ଛିନ ଗଣେଶର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ହଁ କାଟି ଦେଇକି ଗୋଟେ ହସ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଟିଲେ ତୁ କୋଉ ମୁଣ୍ଡଟା ଲଗେଇବୁ କରେ ପୁଅ ଏ ନୀଳକ୍ଷଣୀକୁ ମୁଁ କୁକୁର ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇବି ତମ ଘରେ ପଇକି ଯାଉଛ ଆଜି ରହିଥିଲା ରେଡୁ ଜୀବନ ମାମୁ ଘରେ ମୋ ପିଲା କୁଆଡେ ଗଲା ପିଲା ସେ ପାତାଳରେ ପଇ ଗଲା ସତେ କିରେ ଏଇ ପିଲାଟା ରକ୍ଷକ ପିଲାଟି ଗପ ନା ଏ ଦିବେ ପ୍ରଭୁ अरे मोटा से भय करी ହଁ गा संख्या करे ହଁ से पत्ता जिधर भी लेखन चली गई ହଁ ମୁଁ ବଡ ଅଣ୍ଡ୍ର ପିଲାଟାରେ ଛେଟଟେ ଡରିକି ପାତାଳରେ ପଯାଇଛି अरे बिना बंधु रे क्या से हटाई बुझी ना पाई से अरे नमो ग्रमण करे सुनो बचन ଶୁଣିଲି ଆପଣଙ୍କ ବଚନ ଏ ଦୁରାଚାରକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ନେଇ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧନ 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 କରୁଣାର ପାଶେ ଜଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଜଗିଥିବି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ନିଶି ଶେଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଛାଡ଼ିବ ଛାଡ଼ିବି ରାତ୍ର ପାହି ଯେବେ ସକାଳ ହୋଇବ ହଁ ହଁ ଏହି ଦେଖୁଛୁ କାଳିଆ ମାଙ୍କ ହଁ ହଁ କାଳିଆ ମାଙ୍କ ଠାରେ ମୋ ନୀଳକ୍ଷଣୀକୁ ବଳି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଦୈବରେ ଦୈବ ମାଇ ବୁବୁ କହିବାରେ କହିବ ମାମା ମହାପ୍ରଭୁ ଏଣୁ ଗୋଟେ ମାଇ ପିଲାଟାକୁ ବାଇଁ ଧରିକି ଡାକିବ ତାଙ୍କ ଘରେ କହିବେ କୋଉଠି ବିଷୟରେ କାଟିପାରିବୁ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ बेटा ବାନ୍ଧିବି अरे तू शीघ्र